अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब आज हमारे पास जो पहली खबर है बड़ी मज़ेदार है। वो ये है कि इटली ने जनाब ये ऐलान किया है कि हमारे यहाँ अब जो भी आएगा हम उसको जनाब वीज़ा भी देंगे आउटसाइडर्स के लिए, और साथ में लाखों रुपए भी मिलेंगे। अब ये बात ज़रा थोड़ी सी हज़म नहीं हो रही थी, लेकिन हमने कुछ थोड़ी सी तहकीक की तो पता चला कि उनका जो इलाका है टस्कनी, उसके देही इलाकों के लिए उन्होंने ये स्कीम रखी है। और बात इसलिए मानने को दिल कर पड़ा कि वहाँ पे आबादी ना होने के बराबर है, तो वो थोड़ा सा उसको आबाद करना चाह रहे हैं उस इलाके को। तो जनाब दोस्तों, आप फौरी तौर पर वहाँ पे जाने का बंदोबस्त करें और वहाँ पे आपको उस खूबसूरत मुकाम का वीज़ा भी मिलेगा और साथ में 30,000 यूरो जो कि लगभग 90 लाख रुपया बनता है, तो उसका भी एक सिलसिला किया है उन्होंने। थोड़ी सी तहकीक अपने एंड पर भी कर लीजिएगा, उनके पोर्टल्स पे, उनकी ऐप्स पे जाके आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगली खबर जनाब हम देते हैं आपको पाकिस्तानी बेकारियों के जनाब पासपोर्ट सुना है कि 7 साल के लिए ब्लॉक कर दिए जाएंगे। अब देखें कि गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाकर पनाह मांगने वालों का तो सिलसिला इन्होंने कर ही दिया है। वो जो जाते थे असाइलम में चले जाते थे, यहाँ से गैर कानूनी तौर पर जाते थे। अब इस तरह बेकारियों के भी उन्होंने कुछ टेकअप करना शुरू किया है, क्योंकि ये लोग वहाँ पे जाके मुल्क का नाम ख़राब करते हैं, हमारे लिए बदनामी का बायस बनते हैं। तो सोचा ये गया कि जनाब फौरी तौर पर ना सिर्फ इनके पासपोर्ट को ब्लॉक किया जाए, बल्कि जो लोग जो एजेंट्स इनको बाहर भेजते हैं उनका भी सदेबाब किया जाए। सोलर पैनल इंडस्ट्री को मज़ीद रिलीफ देने का जनाब सिलसिला एक इम्कान है। उसकी बुनियादी वजह यही आपको बता दिया था कि रवां जो माली साल का बजट है 2024-25 का, उसमें सोलर पैनल को बड़ा जनाब एक इन्होंने एम्फेटिकली उसको टेकअप किया है, क्योंकि आपको पता है एनर्जी क्राइसिस जो चल रहे हैं, सोलर पैनल एक बहुत बड़ी बजाय खुद एक ठंडी हवा का झोंका समझ लें कि इन नामसाइद हालात में अगर बिल आपको थोड़ा आ जाए और बल्कि ना ही आए, और रिवर्स मीटरिंग का भी कुछ सिलसिला पहले तो होता था, अभी देखें क्या बनता है। तो इसके पेश नज़र उन्होंने किया ये है कि इनके पार्ट्स पर जो ड्यूटी थी और जीएसटी जो कि अराउंड 18% था, उसको उन्होंने बड़ा ही स्क्वीज़ कर दिया है और यूज़र एंड पर उसका इफ़ेक्ट आएगा और आप समझ लें कि पैसे काफ़ी ज़्यादा उसमें कम हो जाएंगे। इसलिए आप लोग भी लगवा लें, मैं तो कहता हूँ बच जाएंगे सारे दोस्त अहबाब। अच्छा जी, रोज़गार के लिए बाहर जाने वालों के लिए एक इंतहाई अच्छी खबर है जो हम आपके पेश करने लगे हैं आपको। बल्गारिया जो कि यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे लाखों अफराद की ज़रूरत जनाब सामने आ गई है। लाखों, हज़ारों नहीं, लाखों अफराद। अब ये है कि पाकिस्तान के हालात देखते हुए बहुत सारे लोगों ने, आपको पता ही है, बाहर जाना शुरू कर दिया। और हमने एक वीलॉग में भी बताया था कि 8,11,000 लोग 2023 में गए हैं और अभी आधा साल गुजरा नहीं है। तो अभी के अदाद शुमार बता रहे हैं कि जनाब कोई तकरीबन 7 लाख के करीब बंदे जा चुके हैं और अभी 6 महीने बाकी हैं। तो गोया ये 8 लाख का मतलब ये है कि अगर 8,11,000 पूरे साल में थे तो आधे साल में 7 लाख हो गए, तो 14-15 लाख इस दफ़ा भी हो जाएंगे। गोया कि 15 लाख लोग बाहर जा चुके हैं। बल्गारिया को फौरी तौर पर 30 लाख गैर मुल्की लोगों की ज़रूरत है। उसमें इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, नर्सेज हैं, ड्राइवर हैं, बोथ हैवी और लाइट वेट के लिए, और कुक्स हैं, कुकिंग करने वाले, मतलब बेशुमार लोग हैं। और आप भी उसमें अपनी किस्मत आजमा लें, बहुत अच्छा मौका है, ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं। एक इंतहाई दर्दनाक खबर आपको देते हैं जनाब, नौशहर फ़िरोज़ सिंध की है कि इलाज के लिए रकम ना होने पर एक ज़ालिम बाप ने अपनी बेटी को ज़िंदा दरगोर कर दिया, यानी कि ज़िंदा दफन कर दिया उस बच्ची को। पुलिस को पता चला कि जनाब ये कोई थारो शाह का इलाका है नौशहर फ़िरोज़ सिंध में, कि वहाँ का ये रिहायशी बंदा, तो इसने ऐसे किया। बहरहाल पुलिस ने पकड़ा तो उसने कहा कि जनाब मेरे पहले से 2 बच्चे हैं, ये तीसरी बच्ची पैदा हुई थी, अभी 15 दिन की थी। ये पैदा होते ही जो खून की कमी होती है, थैलेसीमिया, उसकी शिकार थी। मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं जनाब इसके कोई इलाज करवा पाता, तो मैंने चारों नाचार इसको दफन कर दिया। खैर पुलिस के साथ जाकर इसने कब्र की निशानदेही की है। पुलिस ने कहा है कि जनाब हम जो अदलिया के अहकामात आएंगे, अदालती अहकामात के बाद ही इसकी कब्र कुशाई करेंगे। एक खबर आई है कि बिजली के भारी बिल की वजह से मस्जिद को ताला लग गया। ले, अब ये कसर बाकी रह गई थी कि मस्जिदें भी बंद होने को जा रही हैं। वो कुछ ख्याल कर लें जनाब। एक पता चला हरबंसपुरा लाहौर की एक मस्जिद का 66,000 रुपया बिल आ गया। अब 66,000 रुपया बिल को थोड़ा बिल नहीं है। मुकामी लोगों ने बड़ी कोशिश की जनाब, चंदा डाल के तो इसको जनाब रवा करें, मस्जिद को ताले लग गए हैं।
لیکن لوگ کیا کریں، ان کے اپنے بل ہی اتنے خوفناک ہیں، وہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بل جمع نہ کروا سکے پھر بھی۔ اب پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوا ہے، کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ شاید بجلی انہوں نے چالو کر دی ہے، اور مطلب اس طرح کی خبر ہے، لیکن یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک الارمنگ سچویشن بن گئی ہے کہ اب مسجدیں بھی بند ہونے کو جا رہی ہیں۔ گزشتہ سوموار پاکستان سٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ کراچی میں جو واقع ہے، اس میں جناب اس کے چوتھے فلور پہ آگ بھڑک اٹھی اور 112 جناب موقع پہ پہنچی ہے۔ ان کے اسپوکس مین کے مطابق یہ ہے کہ اس کی وجوہات تو نہیں پتہ چل سکی، غالباً یہ جو شارٹ سرکٹنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے لاہور کی ایک بلڈنگ میں بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا، 112 کو ہم نے خود سے دیکھا ہے، وہاں بھی آگے تھے، بڑی جاں فشانی کے ساتھ ایفیشینٹلی یہ کام کرتے ہیں، ادارہ اتنا برا نہیں ہے، باقی اداروں کی طرح یہ اچھا ہی ڈیلیور کر رہا ہے۔ تو بہرحال کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تو یہ کراچی والوں کے لیے خبر تھی، کراچی والوں کو تو پتہ لگ ہی گیا ہوگا، اور بہرحال شکر ہے کہ کوئی ایز سچ بہت ہیوی قسم کی کیجولٹی نہیں سنی۔ ایک بڑی مزیدار خبر دیتے ہیں کہ جناب شاہ رخ خان نے اپنی ہٹ فلم میں مجھے کاپی کیا اور کریڈٹ بھی نہیں دیا۔ یہ ہمارے جناب معروف ٹی وی آرٹسٹ توقیر ناصر کا کہنا ہے۔ اب توقیر ناصر صاحب کہتے ہیں کہ جناب شاہ رخ خان کی فلم، بہت بڑی فلم کبھی الوداع نہ کہنا، وہ ہمارا ایک ڈرامہ تھا یہاں پہ مسترسل حسین تارڑ صاحب کا، تارڑ صاحب نے ڈرامہ لکھا پرواز، اس میں جو میرا کیریکٹر تھا وہ بالکل وہی نبھایا ہے شاہ رخ خان نے، اور جناب ان کو چاہیے تھا کہ تھوڑا سا کریڈٹ ہمیں بھی دے دیتے، حالانکہ لیک سلیک ان سے ہماری ہوتی رہتی ہے، اور میرے اس ڈرامے میں جس زخمی ٹانگ میری تھی، انہوں نے بھی اپنی زخمی ٹانگ وہی رکھی ہے۔ آگے چل کر کہتے ہیں کہ جناب مجھے ویسے انڈیا کی طرف سے بالی ووڈ موویز کی طرف سے آفرز بھی آئیں، اور ایک فلم میں تو مادھوری ڈکشت ہیروئن تھیں، لیکن باوجود میں اس فلم کو نہیں کر سکا، جس کا مجھے افسوس ہے۔ بابا جی اٹھو پانی پی لو، ابھی آپ نے بجلی کا بل ادا کرنا ہے۔ کافی ایک افسوسناک اور دل گرفتہ قسم کی تصویر جناب ہم نے دیکھی، تو دل کیا کہ یار ہم بھی اس پہ کچھ تھوڑا سا بول دیں، بتا دیں۔ ایک بابا جی پڑے ہیں، ان کو لوگ پانی پلا رہے ہیں اور آگے ان کا بجلی کا بل پڑا ہے، اور نیچے جو عبارت لکھی تھی وہ بڑا ہی مطلب دل سمجھ لیں کہ پسیج گیا اس کو دیکھ کے، پڑھ کے۔ وہ لکھا ہے کہ جی بابا جی اٹھیں، آپ نے 3 گھروں کا بجلی کا بل ادا کرنا ہے۔ ایک وہ بل جو آپ نے بجلی استعمال کی ہے، اور دوسرے نمبر پہ جن کو فری بجلی ملتی ہے اس کا بل بھی آپ پر شیئر ہونا ہے، اور آپ کے ناتواں کندھوں پر ہے، آپ نے وہ پے کرنا ہے۔ اور تیسرا جو بجلی چوری کرتے ہیں، ظاہری بات ہے ان کا بھی بجلی کا بل بابا جی تسی ادا کرنا ہے، سو اٹھو ہمت کرو تو جا کے بل ادا کرو۔ نیچے آخر پہ ایک لکھا ہوا تھا کہ ان مشکلات کا حل صرف یہی ہے کہ اشرافیہ کو جو مراد ہم نے دے رکھی ہیں ان کو فی الفور واپس لیا جائے تو شاید ہم بچ جائیں گے۔ تو جناب یہ خبریں تھیں آج کی، آپ کے گوش گزار ہم نے کر دی ہیں۔ دوسری خبروں کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔